Selamat selamat sore, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mari kita semua bisa mengambil tempat duduk kita. Ya, selamat datang di MRI Swiss bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan mengadakan sebuah kebaktian yang spesial, yang kita sebut dengan musik Gottesdienst. Wir feiern uns heute ein spezielles Gottesdienst, Musikgottesdienst. Ya, kita tentunya berharap ke depannya kita bisa mengadakan kebaktian seperti ini juga secara rutin. Wir hoffen, dass wir auch solche Gottesdienst auch feiern können. Ya, hari ini kita dilayani secara langsung oleh Bapak Pendeta Willy Kristanto yang baru saja kembali dari Jakarta dan pelayanannya. Diese Gottesdienst wird auch von Pfarrer Willy Kristanto geleitet. Ya, mungkin sebelum kita mulai saya juga akan komentar sedikit. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu musik Gottesdienst gitu ya. Vielleicht habt ihr eine Frage, was ist Musikgottesdienst? Ya, pada hari ini kita akan beribadah seperti biasanya, tentunya ada bacaan kitab, ada pujian, ada khotbah dan sebagainya. Musikgottesdienst ist ein normaler Gottesdienst mit Bibellesen und so weiter. Ya, dan secara khusus hari ini kita akan bernyanyi bersama KUR. Was speziell ist, dass wir heute mit Chor singen werden. Ya, jadi saya minta jemaat sekalian untuk memperhatikan slide yang ada di depan. Nantinya akan ada tanda kapan bagian KUR akan bernyanyi, kapan bagian jemaat sekalian akan bernyanyi bersama, dan juga kapan bagian mungkin jemaat yang pria atau jemaat yang wanita akan bernyanyi secara bergantian. Zu beachten ist, wann wir singen. Vielleicht singen erstmal Chor oder vielleicht die Gemeinde oder vielleicht auch Männer und auch Frauen. Ya, dan spesial untuk hari ini dalam setiap pujian yang akan kita nyanyikan, kita akan mendengarkan sedikit renungan singkat dari Bapak Pendeta Willy Kristanto. Einige Lieder werden wir nur ein kurzer Anteil hören. Ya, dan untuk sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, saya akan mensimulasikan satu lagu supaya kita bisa membiasakan diri. Kita akan berhenti lagu yang paling pertama, yaitu O God Be Our Blessing. Kita akan simulasikan seperti saat kita bernyanyi, dan saya minta jemaat sekalian untuk memperhatikan bagian mana yang KUR dan bagian mana yang jemaat sekalian diharapkan bernyanyi bersama. Vor dem Beginn von Gottesdienst wollen wir ein Lied singen und wir trainieren, wann wir singen und wann die anderen singen.
see it, what the core is sin or what the minus sin. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini, saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita stand up. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan dan beribadah dengan bersatu. Last and still training. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht gesinnt zum Reiche Gottes. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wir eröffnen unseren Gottesdienst mit Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mari jemaat sekalian dengan tetap berdiri kita puji Allah kita yang melampaui seluruh pujian dengan lagu pujian yang pertama, O God, Beyond All Praising. Lass uns das erste Loblied singen. Wir wollen Gott loben.
berdoa supaya Engkau menyenangkan hati kami. Wir beten, dass du uns beruhigst. Dan Tuhan memberi kepada kami istirahat rohani pada hari Sabat ini. Du gibst uns ein geistliches Segen an diesem Sonntag, Dan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. dass wir dein Dasein genießen können. Kami juga berharap Tuhan boleh menerima segala sembah puji kami. Nimm du unsere Lobgesang an, Dan Engkau memberkati kami juga melalui perenungan firman Tuhan. segne du uns durch dein Wort. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesus beten wir. Amin. Amen. Silakan berduduk. Nehmen Sie die Wort. Kita menyanyi satu lagu yang ditulis sebetulnya oleh komposer namanya Gustav Holst. Wir haben ein Lied gesungen, der von Gustav Holst Ya, dia tulis apa Theory of the Planets, ini diambil dari planet Jupiter. Er hat etwas vom Planet Jupiter gewonnen. Ya, salah satu bagian dari Anthem Light. Ada teks ini ya, ada teks yang dipakai juga untuk lagu yang sifatnya itu lebih nasionalis gitu ya, Pak. Ya, seperti Elgar dan sebagainya, itu penulis nulis satu melodi yang dipakai untuk ini namanya lagu nasional, lagu kebangsaan. Es gibt Texte, die so geschrieben sind und die haben eine Nationalstimmung. Ya, tapi teks yang kita nyanyi ini tentu saja adalah ini secret ya, so kita bukan nasionalisme tapi aspek tentang Kingdom of God ya, Private God is. Hier haben wir gesehen, die Heiligkeit von dieser Perspektive singen wir. Lagu yang berikutnya yaitu ini ya, judul I Give My Life. Und nächste Lied, I Give My Life. Kita percaya salah satu esensi di dalam kekristenan, kepercayaan kita, yaitu satu kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Wir glauben fest als Christen, dass wir unser Leben Gott geben. Ya, mengingat Heidelberg Katekismus yang kita ini milik Tuhan. Nach Heidelberg Katechismus gehören wir Gott. Ya, dan itu it's a good news ya. Ini satu Frohbotschaft gitu. Ini bukan bad news, tapi ini adalah good news. Es ist eine frohe Botschaft. Nah, kita menyanyi lagu yang kedua, I Give My Life. Lass uns das zweite Lied singen. Ya, sudah bisa perhatikan congregation reminder dan kapalnya dengan lagu ini. Forgive
angka-angka kok bisa jadi nada. Biasanya kan pakai sistem ini, note. Vielleicht gewonnen nicht diese Not oder doch an Not. Nah, kita menyanyi sekali lagi paling dalam ini apa ayat ketiga, let's try ayat ketiga. Boleh ayat ketiga ya? Ayat ketiga lagi ini. Lass uns zusammen mal singen. Die dritte Strophe. Ya, kalau kita nggak kenal ya kita belajar metodenya itu masih gitu. Kita membaca bagian firman Tuhan, kita membuka dari Lukas. Wir werden Bibeltext vorlesen. Lukas pasal 9, kapitel 9, kita baca dari ayat 57. Der Bibeltext wird von Lukas Kapitel 9 genommen. Ya, kita membaca ini bacaan dari ini ya, Populi Sonntag Minggu Populi 957 sampai 62. Das ist die Bibellesung für diesen Sonntag, und zwar Populi Sonntag. Saya baca dari bahasa Jerman di sini, terjemahan Luther lahir tahun 1912. So, Lukas Kapitel 9, 57. Und sie gingen in einen anderen Markt. Es begab sich aber, dass sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wo du hingehst. Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht bestimmt zum Reich Gottes. Demikian pembacaan firman Tuhan. Das war die Bibellesung. Kita sekarang akan bangkit berdiri dan kita Bitte stehen Sie auf. berdoa Bapa kami. Wir werden Vater unser Mari kita mengucapkan doa ini di hadapan Tuhan di dalam bahasa kita masing-masing ya. Sudah pakai bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Prancis. Wir werden in unserer eigenen Sprache. Dan mungkin kita sudah hafal, kita akan mengatakan dari dalam hati kita ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dalam nama Tuhan, dan jadilah Wie sie uns berikanlah kami kesempatan kami, dan ampunilah kami segala kesalahan, wie oft seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam dosa, tapi lepaskan kami dari karena Engkau yang punya raja dan kuasa sampai selamanya. Amin. Silakan duduk saya. Paul akan menyanyikan lagu I'd Rather Have Jesus. Ya, ini adalah tanda orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Das ist ein Zeichen, die Jesus richtig oder ernst Yaitu keinginannya, cinta kasihnya yang besar akan Yesus itu lebih daripada semua yang lain. dass er
Jesus made us under the lift. Ada perubahan konsep, ada perubahan ya nilai di sini setelah orang mengenal Tuhan. As if I never enter from concept on web. Ya, apa yang tadinya menarik sekarang enggak menjadi menarik lagi dibanding dengan Yesus Kristus. When Jesus came and was to us begin interessant is in me very interessant. Kita berdoa sekali lagi sebelum mendengar khotbah. Lessons for praying. Tuhan yang kami hari ini, God second us all. bukalah hati dan pikiran kami, And open inside hearts, inside the tongues. supaya kami boleh melihat keindahan firman, Kami be disyukurkan oleh Lord sing bahkan keindahan Tuhan sendiri. all as disyukur. Berkati hamba-Mu, berkati Saudara Stephen yang menerjemahkan. Segmen dan next pun segmen dan dibersensa. Berkati setiap orang yang mendengarkan. Segmen year for uns die hier sind. Kami boleh menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Dass wir ein Segen von dir bekommen. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In nama Yesus beten wir. Amin. Amin. Ya, saya sekali lagi ini minggu ini ya menurut kalian dari gereja ini adalah Opuli Sonntag. Ja, heute ist ein Opuli Sonntag. Ya, Opuli itu dari bahasa Latin ya. Opuli ist von Latein.
Ya, itu diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-16. Das ist von Psalm 34, Vers 15. Ya, okuli itu artinya adalah Sonntagsschule ya, maaf saya lupa. Sorry, Sonntagsschule. Sekali lagi, ini adalah kata pertama ya, bahasa Latin Mazmur 34 ayat 16. Das ist ein lateinisches Wort im Psalm 34. Oculi Domini super justos, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten. Mata Tuhan ya, tertuju kepada orang-orang benar. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten. Ya, saudara tadi waktu kita membaca di Lukas ya, Wenn wir heute in Lukas lesen, ya itu sebetulnya juga ada motif mata ya, motif augen juga di sini. gibt es auch ein Motiv, nämlich auch Augen. Ya, di situ kan Tuhan Yesus memanggil ya, Jesus hat jemanden gerufen. lalu dia menantang orang yang mengikut dia itu jangan melihat ke belakang. Er hat ihn herausgefordert, damit er nicht mehr zurück. Dan saya percaya salah satu kesulitan di dalam kehidupan perjalanan itu adalah ini ya, apa, mata itu banyak distracted gitu ya, distracted abgelenkt oleh penglihatan ini dan itu. Eine von Schwierigkeiten haben wir in unserem Leben. Wir sind abgelenkt. Ya, kita itu susah untuk ada fokus ya dalam kehidupan. Wir fokussieren nicht. Lalu kita kemudian tertarik dengan pemandangan di kanan, di kiri, bahkan kadang mulai ke belakang. Wir haben Interesse daran, an links und rechts sogar zurück nach hinten. Sehingga perjalanan kita itu terseok-seok kayak itu, bukan satu perjalanan yang lurus, tapi perjalanan yang mungkin berputar-putar di tempat yang nggak seharusnya kita tuju. Nun ist der Weg unseres Lebens ist nicht mehr geradlinig. Sebelum kita membaca bagian ini, saya, mata kita yang dituntut oleh Tuhan untuk melihat kepada Dia. Bevor wir diese Verse lesen, wir sind gefordert, dass unsere Augen erstmal auf Herrn gerichtet ist. Sebelum kita dituntut mata kita melihat Tuhan, itu mata Tuhan terlebih dahulu melihat kita, maksud saya. Bevor wir unsere Augen auf Gott richten können, hat Gott zuerst seine Augen auf uns gerichtet. Gak ada orang matanya melihat Tuhan kalau Tuhan gak terlebih dahulu melihat dia. Wir können Gott nicht sehen, bevor Gott zuerst uns gesehen hat. Inisiatif itu selalu dari Tuhan, bukan dari manusia. Initiativ ist immer von Gott, nicht von Menschen. Sebelum kita bisa mengikut Tuhan, ada Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita. Bevor wir Gott nachfolgen können, hat Gott zuerst uns gerufen. Sebelum kita tertarik untuk melihat Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu melihat kita. Bevor wir an Gott Interesse haben, hat Gott zuerst Interesse an uns. Ini penting ya saya. Das ist sehr wichtig. Kehidupan manusia di hadapan Tuhan itu selalu responsif, selalu. Das Leben des Menschen ist immer responsif. Tapi sayang sih, kenyataannya adalah ada orang yang gak sadar bahwa Tuhan itu melihat dia. Aber leider ist die Tatsache so, dass uns nicht bewusst sind, dass Gott uns zuerst gesehen hat. Tuhan memperhatikan, tapi dia sendiri gak peduli Tuhan memperhatikan atau tidak, gak interested. Gott schaut sie und sie haben kein Interesse, dass Gott an sich, dass Gott sich schaut. Maka pandangan mata itu gak pernah ketemu antara Tuhan yang melihat dan manusia yang melihat kembali. Pandangannya itu gak ketemu. Darum ist der Blick zwischen Gott und den Menschen ist niemals passiert. Tuhan melihat, tapi manusia menghadapkan matanya ke tempat yang lain. Gott sieht die Menschen, aber die Menschen haben den Blick irgendwo. Sayang sekali ya saya. Das ist sehr schade. Ya. Apa yang bisa lebih indah, yang lebih menarik daripada melihat kemuliaan
Kristus. Was ist schöner, als dass wir Gottes Herrlichkeit oder Jesus Herrlichkeit sehen? Tapi seringkali kita lebih suka untuk melihat vergängliche Herrlichkeit, kemuliaan yang passing away, yang fleeting, yang hilang, yang temporary, der Welt. Dan leider mungkin wir oder schauen wir gerne nur, was in der Vergangenheit ist, oder Herrlichkeit der Welt. vergängliche Herrlichkeit Der Welt. der Welt. Gak bisa lasting sih, itu selalu temporary. Das ist nicht für immer, das ist nur vorübergehend. Saya nggak tahu kalau sudah baca Lukas 9 tadi ya, sudah baca ini pengertiannya apa. Ini termasuk salah satu bagian firman Tuhan yang sulit ya untuk dimengerti. Was haben Sie verstanden, wenn Sie Lukas Kapitel 9 gelesen haben? Das ist ein komplizierter Text. Ya, atau how do you feel gitu ya ini waktu sudah baca. Was fühlen Sie sich? Ya, teksnya berat sih, saya berat. Der Text ist sehr schwer. Maksudnya mungkin sudah baca seperti kayak Yesus kok raja merciless begini ya. Vielleicht haben wir so verstanden, dass Jesus nicht barmherzig ist. Ya, masa orang mau pamitan dulu sama keluarganya dilarang? Ja, warum hat Jesus nicht erlaubt, dass jemand erstmal ein Abschied von ihm, von seinen Eltern nehmen will? Atau apalagi ini ada yang meninggal ini tapi terus kemudian ya seperti kayak ya biarkan orang mati menguburkan orang mati seperti kayak gak ada Rusia ya gimana sih kalau kalian begini. Und Jesus antwortete auch zu einigen, lasst die Toten ihre Toten begraben. Seperti kayak seolah-olah Als ob Jesus ja ganz egal für ihn, wenn jemand tot ist. saya percaya sih kita mesti mengerti maksudnya ya bukan yang literally itu tapi artinya apa. Wir wollen jetzt schauen, was kann man darunter verstehen. Ini berarti ya saya loyalitas kita kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan itu saya mengutip dari komentar ini takes precedence over primary filial obligation. Ini lebih primer, lebih prior daripada kesetiaan kita, relasi-relasi paling dekat sekali. Ya, kesetiaan kita kepada Tuhan itu tetap lebih utama daripada kesetiaan kepada anggota keluarga. Unsere Treue zu Gott ist wichtiger als unsere Treue zu unseren Angehörigen oder unserer Familie. Ya, sulit ya saya. Das ist sehr schwierig. Saya percaya sudah tahu cerita Abraham yang diminta mempersembahkan anaknya Ishak. Wir kennen die Geschichte von Abraham, wo sein Sohn oder wo gebeten wurde, seinen Sohn zu opfern. Ya, Abraham bergumul pasti ya, karena itu anak yang dicintainya. Stim hat Abraham gerungen, weil seinen Sohn. Bisa bingung loh, saya bisa sangat bingung loh. Wir können ja verwirrt sein. Abraham maksudnya bukan kita. Abraham könnte auch verwirrt sein. Maksudnya ini kan anak yang dijanjikan Tuhan, sekarang sudah diberikan, lalu diminta lagi. Jadi maunya Tuhan itu apa sebetulnya? Der Sohn hat gegeben und auch versprochen. Und warum wollte Gott nochmal den Sohn wegnehmen? Pasti Abraham ada bingung. Bestimmt ist Abraham Berbeda, ya, pakai istilah yang sama aja, nggak usah pakai thesaurus cari yang lain. Tapi Abraham akhirnya kalah ya, dia menyerahkan anaknya yang dikasih. am Ende war Abraham gehorsam. Und hat seinen Sohn als Opfer Ya, gegeben. dan Alkitab mencatat bahwa ya Tuhan itu melihat hati Abraham yang mendahulukan Tuhan daripada relasi keluarga yang sangat penting. Und Gott hat das Herz von Abraham geschaut, dass Abraham Gott als seinen Sohn bevorzugt hat. Ya, tapi ini tentu message-nya bukan berarti terus kemudian mencintai Tuhan berarti itu neglecting apa ini ya, vernachlässigen kita punya family. Bukan itu saya maksudnya. Pasti bukan itu. Es heißt nicht, dass wenn wir Gott lieben, dann verachten wir unsere Familie. Tapi bukankah kadang ada saat ya di mana kita itu mementingkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan dan itu akhirnya menjadikan semacam berhala.
Aber es gibt eine Zeit, wo wir andere mehr als Gott bevorzugen und das ist ein Gottesdienst. Ya, kita sulit ya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan karena kita terikat oleh berhala itu. Apapun itu sulit. Wir können wirklich nicht einen Gottesdienst feiern oder Gott anbeten, weil wir gebunden sind an diese Gottesdienst. Saudara membaca di dalam perjanjian lama ya, Wenn wir nach Alter Testament ya schauen, ada kontras ya. Kita bicara tentang baru Gottesdienst, ibadah yang sejati atau ya Gottesdienst atau penyembahan berhala. gibt es einen Kontrast zwischen Gottesdienst und Gottesdienst. Dan saudara perhatikan ya, di dalam bahaya penyembahan berhala itu bukan cuma bangsa-bangsa kafir yang nggak mengenal Tuhan, maksudnya non-Israelit, tapi juga orang Israel sendiri itu juga bisa ada bahaya itu juga, ada bahaya Gottesdienst. Der Gefahr ist sowohl für Nicht-Israeliten als auch für Israeliten, Ya. wenn es um Gottesdienst geht. Demikian juga saya percaya dalam konteks kita sekarang bukan cuma orang yang let's say non-Kristen gitu ya, seolah-olah orang Kristen kebal. Kita orang Kristen juga nggak kebal jadi. Das gilt auch für uns heutzutage. Es gilt nicht nur oder sowohl für Nicht-Christen als auch für uns Christen. Ya, kita perlu kritis ya menguji hati kita ya, betul kan? Di dalam hati saya yang utama itu adalah Kristus. Wir sollen unser Herz prüfen. Wir sollen kritisch sein, ob Gott wirklich an erster Stelle Ya, ist. waktu tadi kita mendengar lagu ya, I'd rather have Jesus. Ya. Saya lebih baik dapat Yesus daripada semua yang lain. Das Lied Ich würde gern Jesus mehr als andere. Ya, hopefully ini menjadi satu kenyataan dari dalam kehidupan kita. Bukan cuma remain as a song, as a beautiful song. Moga es in uns bleibt, dass es nicht nur ein Lied ist, das wir in unserem Leben tun. So kembali lagi, Yesus di sini memanggil orang. So nochmal, Jesus hat jemanden gerufen. Atau di tempat pertamanya sebetulnya bukan Yesus yang mengambil, tapi ada orang yang seperti inisiatif mau ikut Tuhan. Oder genauer, nicht Jesus, der gefragt hat, aber einer hat Initiative angefangen. Tapi terus kemudian Yesus menjawab dia, Und Jesus hat ihm geantwortet. ya serigala itu punya burung itu punya sarangnya, tapi is mentioned soon anak manusia itu gak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo sein Haupt hinlegt. Ini berarti apa sih? Pengikutan akan Kristus itu harus rela membuang fasilitasnya sendiri. Das heißt, Jesus nachzufolgen, sind wir bereit oder sind wir genau bereit, alles zu verzichten. Ya, bahkan sampai level fasilitasnya binatang, ini saya bukan fasilitasnya manusia, fasilitasnya binatang ya sebetulnya. So dass wir auch verzichten, ein Zuhause. Ya, binatang pun masih memiliki itu, tapi Yesus gak bisa meletakkan kepalanya. Tiere selbst haben ihre Zuhause, aber Jesus hat nicht. Tapi berbagi ya, kita rather have Jesus nggak sih daripada Nestor atau Ruben. Glückselig sind die, oder haben wir wirklich eine Freude, weil wir Jesus haben als Zuhause. Ya, ini yang lebih penting. Tapi sayang seringkali ya yang terjadi adalah orang saya. Yang penting adalah rumah, yang bukan Yesus. Yang penting adalah kekayaan, bukan Yesus. Yang penting adalah hidup sehat, well-being. Und das ist auch so passiert, dass Jesus nicht wichtiger als alles andere, Gesundheit und alle anderen. So berarti di sini ya saya Nachfolge, pengikutan ini adalah satu pengikutan yang dari dalam hati yang terdalam. So Jesus nachzufolgen, kommt von unserem Herzen. Demikian juga waktu Yesus mengatakan ya lasst die Toten ihre Toten begraben, kalimat yang ini berat ini ya. Und auch genauso wie Jesus gesprochen hat, lasst die Toten ihre Toten begraben. Ya, Das ist eine schwierige Antwort. sekali lagi tentu ini bukan saudara mengerti secara literally. Jadi bagaimana saya mesti mengubur kan kalau begini? Bukankah saya punya tanggung jawab ya sebagai anak gitu misalnya?
nicht so liberal verstehen, wer vergrabt jetzt meine Eltern, meine Familie. Ini nggak sedang bicara tentang apa ya, sopan santun keluarga, nggak bicara tentang itu. Es geht nicht darum, wie wir uns verhalten innerhalb der Familie. Tapi sekali lagi bicara tentang radikalitas mengikut Kristus. Es geht jetzt um Radikalität, wie wir Jesus nachfolgen. Ya, orang mati menumbuhkan orang mati itu sudah di belakang, sudah selesai. Was die Toten, ihre Toten vergraben, es heißt, das ist schon hinter Ya, Vergangenheit. Reich Gottes itu ada di depan. Das Reich Gottes ist vorne. Kita kalau mengikut Tuhan, kita terus melihat ke belakang, ya, nggak move on ya, orang Indonesia bilang nggak move on gitu. Itu nggak bisa. Wenn wir Gott nachfolgen, aber wir schauen immer nach hinten, gehen nicht weiter. Ya, kita melihat ke belakang ya, di dalam dunia kematian yang sudah identitas. Wir schauen in die Vergangenheit, wo einer gestorben ist. Wir schauen in die Vergangenheit. Bukan gestorben, tapi ini di dalam dunia kematian gitu. Sudah lihat di dalam apa ya, Reich des Toten gitu ibaratnya. Wir schauen hinten, nämlich dieser Reich des Todes. Apa sih itu saya? Mungkin bukan cuma orang mati, tapi juga mungkin kekecewaan saya di belakang. Vielleicht geht es nicht nur um die Toten, aber es geht um unsere Enttäuschung. Ya, satu pengalaman terluka yang di belakang yang kita nggak bisa keluar dari sana ya, terus di dalam dunia kematian itu. Wir haben eine Erfahrung, die so verletzt ist für uns. Lalu itu begitu membebani sampai saya nggak bisa lagi mengasihi, saya nggak bisa berjalan ke depan, saya nggak bisa menjawab panggilan Tuhan. Wir sind so fest mit dieser Vergangenheit oder in der Vergangenheit gebunden, dass wir Gott nicht richtig nachfolgen können. Ya, saya nggak sih. Akhirnya kehidupan itu tertarik ke belakang. Es ist sehr schade. Wir sind von der Vergangenheit oder von hinten gezogen. Sudah menarik kalau sudah membaca di dalam ini konsep orang-orang Ibrani, orang Israel ya, orang Yahudi. Das ist sehr interessant, das Konzept von den Israel. Ya, mereka berpikir bukan saja waktu yang vergänglich gitu ya, tapi bahkan hari ini, the present, itu evil. Sie haben so verstanden, nicht nur Vergangenheit ist böse. nicht nur Vergangenheit ist böse, aber das Heute ist Ja. auch böse. Di Gegenwart sogar gitu. Bukan cuma yang das Vergangene, tapi juga di Gegenwart. Satu-satunya yang baik itu adalah the kingdom of God yang ada di depan gitu. Eschatologische Reich Gottes itu yang baik. Einzige, die nur gut ist, nämlich das Reich Gottes in Zukunft. Makanya itu jadi kalau sudah baca itu ya, datanglah kerajaan itu mengharapkan yang in the future itu datang segera menyelamatkan yang sekarang yang jahat ini. Das wird dein Reich kommen. Itu diharapkan supaya bisa menyelamatkan sekarang yang jahat. Wir haben eine Hoffnung, wenn wir beten, dass dein Reich kommt, dass dieser Gebet oder dieser Reich uns heute retten kann. Sekali lagi saya, tanpa Reich Gottes yang ada adalah Reich des Todes, nggak ada Hoffnung. Nochmal, ohne Reich Gottes ist nur Reich des Todes. Kita bukan saja nggak bisa menyelamatkan masa lampau yang memang sudah lewat, nggak bisa berubah. Nicht nur, dass wir die Vergangenheit retten können, Nicht retten können, ya, tapi kita bahkan juga nggak bisa menghidupi yang sekarang ini without the kingdom of God. können wir auch heutzutage oder heute nicht oder Gegenwart nicht leben. So, waktu Yesus memanggil, dia mau membebaskan kita. Wenn Jesus uns gerufen hat, wollte er uns befreien. Dia mau memberikan kepada kita hidup yang meaningful, yang betul-betul. Er wollte uns eine bedeutungsvolle Leben geben. Jadi bukan berarti terus kemudian kita hilang ingatan terhadap the past. Bukan itu Yesus artinya. Das heißt, dass wir nicht die Erinnerung verloren haben. Ya, dan juga bukan berarti kita nggak boleh menguburkan orang yang mati. Bukan itu poinnya. Es heißt auch nicht, dass wir die Toten nicht vergraben können. Tapi bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan yang di depan? Aber wie wir Gottes Ruf in Zukunft reagieren können.
Yang di belakang itu sudah lewat, nggak bisa diapa-apain, sudah selesai. Was er vorbei ist, dann ist schon vorbei. Sekarang yang di depan itu ada panggilan kerajaan Allah, ini yang matters. Und jetzt haben wir einen Ruf von Gott, und zwar diese Zukunft. Ya. Satu lagi ya, saya ingin Noch ein Punkt. ada orang yang juga menjawab, Pak, saya akan mengikut engkau, ya, tapi izinkan saya mau pamitan dulu ya, Abschied machen mit orang-orang yang ada di rumah. Es gibt jemand, der fragt, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Tapi Yesus kemudian menjawab, wer seine Hand an den Fluch legt, sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Again, kalimat yang tajam lagi. So, nochmal eine scharfe Antwort. Ya. Kita sulit untuk mengerti ini tanpa perjanjian lama. Wir haben Schwierigkeit, diesen Text zu verstehen, wenn wir nicht Altes Testament haben. Tapi kalau kita tahu cerita bagaimana Elia memanggil Elisha, Kennen wir die Geschichte, wie Elisa gerufen ya, hat. dan saudara mengerti apa maksudnya di sini. Wenn wir diese Geschichte kennen, dann verstehen wir diesen Text. Itu Elia memanggil Elisha itu waktu membaca. Elia hat Elisa gerufen, als Elisa Ya. an den Fluch liegt. Ya, lalu kemudian Elisha ya mengikut Elia, tapi Elisha ya pamitan dulu dengan keluarganya. Und Elisa hat Elia nachgefolgt, aber er hat erstmal Abschied genommen mit seinen Eltern. Saudara, kita tahu di dalam cerita perjanjian lama Elia itu tokoh besar sekali ya. Wir kennen Elia im Alten Testament, er ist so groß. Ya, dia bisa dibandingkan dengan Musa dan Elia itu Man sama-sama. kann Elia mit Mose vergleichen. Ya, waktu Yesus peristiwa transfigurasi di atas gunung itu yang muncul di situ yang mewakili perjanjian lama cuma dua, yaitu Musa dan Elia. Als Jesus Transfiguration erlebt hat, gab es zwei Menschen, nämlich Elia und Mose. Berarti Elia itu memang sungguh-sungguh ya, itu orang sangat penting di dalam perjanjian lama. Und hier schauen wir, dass Elia ganz eine wichtige Person ist im Alten Testament. Yang meneruskan Elia yaitu Elisha itu pasti juga penting sekali karena dia meneruskan Elia yang besar itu. Elia ist auch eine wichtige Person, weil Elia fortsetzt. Elisha melanjutkan Elisha, bukan Elia melanjutkan Elia. Elisha melanjutkan Elia. Elisa hat Elia ersetzt. Ya, jadi ini juga besar, ini juga penting. Und Elisa ist auch eine wichtige Person. Tapi waktu di sini Yesus mengatakan, wer seine Hand legt, sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Und Jesus sprach hier, wer seine Hand an den Fluch legt und zurücklegt, ist nicht geschickt zum Reich. Dia bukan mau mengatakan bahwa Elisha itu ternyata gak layak, bukan itu saja. Er wollte nicht damit sagen, dass Elisa nicht würdig ist. Bukan, tapi dia mau mengatakan bahwa yang memanggil di sini ini lebih besar daripada Elia. Er wollte damit betonen, der jetzt ruft, ist größer als Elia. Elia sudah besar sekali dan yang meneruskan juga besar Elisha. Tapi yang memanggil di sini Yesus Kristus ini jauh lebih besar daripada Elia dan Elisha. Elia ist schon ganz groß und jetzt der jetzt gerufen hat, ist größer als Elia, nämlich Jesus. Yang dipanggil Elia itu Elisha. Yang dipanggil oleh Elia itu adalah Elisha. Elia memanggil Elisha. Elia rief Elisa. Ya. Sekarang Tuhan Yesus memanggil siapa? Und jetzt, wen ruft Jesus? Ya. Saudara dan saya. Ich und sie. Ya. Kita yang dipanggil untuk respons. Wir sind gerufen, Gott zu reagieren. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa merespons dengan benar. Moga dass wir Gottes Wort richtig reagieren. Panggilan Kristus yang kita berespons dengan benar. Dass wir Gottes Ruf richtig reagieren. Ayo kita masuk. Lass uns beten. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, Gott, dass du jedem von uns eine Berufung gegeben hast.
Wir sind in dieser Welt mit einem Ziel, das du uns gegeben hast. Und zwar, um deinen Sohn Jesus nachzufolgen und tun, was er uns gesagt hat. Wir danken dir, Gott, für deine Gnade, für dein Wort. Gib uns Kraft. Weise du uns deinen Weg, damit wir dir nachfolgen können. Wir lassen noch die restliche Zeit in deine Hände. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Kita bangkit berdiri, kita recite the apostolisches Glaubens. Wir wollen apostolisches Glauben bekenntnis. Sekali lagi kita bisa recite di dalam bahasa masing-masing. Wir können in unserer eigenen Sprache bekennen. Anak suami pelan-pelan Besonders für Kinder kommen zurück zum Gottesdienst. kita mengatakan begini, aku percaya apa yang mencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus, seinen eingeborenen Sohn, der Vater durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinaufgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden, von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und morgen wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an eine heilige Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, auf das Erstehen der Toten und das ewige Leben. Amin. Silakan duduk. Nehmen Sie Ihren Platz. Lagu berikutnya yang kita akan menyanyikan adalah tentang God Destroy, tentang God's faithfulness. Das nächste Lied, Bleiben ist deine Treue. Ya, ini menyanyikan memuji kesetiaan Tuhan waktu happy occasion itu ya cocok-cocok saja ya. Wir loben Gottes Treue, als wir fröhlich sind. Das ist sehr gut. Ya, tapi ya one of the most beautiful verses di Alkitab ini sebetulnya ada di kitab Lamentasi, ada di kitab Ratapan. Wo wir schauen, dieser Text ist in einer Klage, Lagu Bukit Edom. So, kalau kita menyanyikan atau kita menyanyikan lagu-lagu pujian ini ya, waktu kita di atas gitu ya, mungkin seperti kayak biasa gitu ya. wenn wir diese Lied singen, wenn wir ganz oben sind, wenn wir ganz zufrieden mit anderen, dann das ist ganz normal. Tapi waktu kita berada di bawah, waktu kita sedang meratap, baru bisa mengatakan ya, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Wenn wir uns aber in Tiefe unseres Lebens befinden, und dann können wir auch dieses singen, dass Gott treu ist, das ist sehr schön. Ya, ada certain depth, Tiefe gitu ya di dalam pujian kita dan waktu kita dari perspektif ratapan. Unser Lied, oder was wir gesungen haben, hat eine Tiefe. Ya. Mari kita menyanyi lagu ini. Lass uns singen. Mungkin ada sedikit lambat ya, karena mungkin melodi nggak terlalu familiar, so semuanya bisa ikuti. Yesus
respons kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita mencintai Dia. We saw it in Bibelschule. Ini Liebesbeziehung yaitu akan presupposes ada kehidupan yang saling resiprok, yang saling berbalas-balasan. Wenn es Liebe Beziehung gibt, dann geht es immer sich. Ada satu kehidupan yang saling komunikasi mutual lagi. Wir kommunizieren uns, wenn wir uns Ya, kita milik Tuhan, Tuhan adalah milik kita. uns gehört Gott und Gott gehört auch uns. Kita menyanyi lagu My Jesus, I love you. Wir singen das Lied, mein Jesus, I love you. Lass uns beten für Kollegen.
dan woord in zijn leven groenten. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Nun samen wir zum Kollekte. Kiranya Engkau berkenan dan persembahan ini boleh layak dipakai untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Mogen diese Kollekte nur für dein Werk in dieser Welt benutzen können. Dan menjadi berkat untuk banyak Und orang. ein Segen für viele Menschen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In Namen Jesus beten wir und danken. Mari kita beri segala kemuliaan bagi anak Tritunggal, kita naikkan doxologi kita bangkit berdiri. Wir stehen auf, wir wollen uns schließen. Kita menaikkan 3 bait kali ini dan dengan firman asli dari Jerman Injil, Jerman Calvin. So the original German Psalter. Das war von Calvin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, sudah bisa mengambil tempat duduk. Paduan suara akan memberi berkat bagi kita semua. Wir werden ein Segen bekommen von Gott. Nehmen Sie Platz. Mas sekalian dipersilakan untuk bersabda dulu. Wir nehmen stille Zeit.
lagi saya juga mengumumkan bahwa ini bukan yang terakhir, bahwa kita juga akan bisa secara rutin nanti akan mengadakan ibadah yang serupa. Das ist nicht das letzte Mal für diese Musikgottesdienst. Wir werden regelmäßig auch Musikgottesdienst feiern. Ya, sebelum kita mengakhiri acara kita, sekarang saya akan memberikan beberapa informasi mengenai MRI Swiss. Einige Bekanntmachen. Baik, yang pertama saya mau memberikan informasi bahwa sebagai gereja kami mengadakan acara yaitu ibadah setiap minggunya di jam 4 sore seperti hari ini, yang biasanya kita mulai di jam 2 siang dengan acara seminar atau penyelundupan Alkitab. Wir feiern uns jeden Sonntag Gottesdienst um 16 Uhr und um 14 Uhr haben wir Bibelstunde. Ya, jadi saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap bisa datang mengikuti ibadah bersama kami setiap hari Minggu. Für die, die keinen Gottesdienst oder keinen Gottesdienst die keinen Gottesdienst besuchen, sind eingeladen, um einen Gottesdienst gemeinsam mit uns zu feiern. Ya, informasi yang selanjutnya. Next. Ya, kami juga mau mengumumkan bahwa kami ada YouTube channel yaitu Sola Dei Gloria. Wir haben auch einen Kanal, in YouTube. Sola Dei Gloria. Sola Dei. Sola Ya, Sola Dei Gloria. Di mana kita ada program online yang kita rutin adakan. Wir haben mehrere Programme online. Ya, seperti yang tertera di depan ada program Afternoon Devotion. Ein von dem Programm ist ein Andacht am Nachmittag. Ya, diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 12 siang waktu Eropa. Es findet am Dienstag und Donnerstag statt. Jam 12 siang. Dan jika kita terlewatkan semua live streamingnya juga masih tersedia, jadi kita masih bisa putar kembali untuk renungan-renungan yang belum pernah diberikan secara online. Das ist live und wenn wir verpasst haben, dann können wir auch trotzdem noch folgen dieser. Ya, selain program Afternoon Devotion di dalam channel yang sama, kita juga mempunyai program seperti Q&A, Question and Answer. Im gleichen Kanal haben wir ein anderes Programm, zum Beispiel Frage und Antwort. Ya, jadi untuk program Q&A biasanya akan ada waktu yang diberikan di mana kita bisa memberikan pertanyaan kita secara online. Lalu nanti semua pertanyaan dikumpulkan dan nanti akan dijawab secara live streaming oleh Bapak Pendeta Billy Kristanto. Wir können per online eine Frage stellen und dann wird von para Billy Kristanto geantwortet. Ya, selain itu di channel yang sama juga ada khotbah-khotbah dari Pendeta Billy Kristanto untuk minggu-minggu sebelumnya yang kita juga taruh secara online. In demselben Kanal haben wir auch Predigt von para Billy Kristanto von Vergangenheit. Ya, demikian untuk warta seminggu ini. Selamat hari Minggu. Oh ya, mohon maaf untuk satu lagi informasi, setelah ibadah ini kita ada perjamuan kasih. Kita akan makan bersama di ruangan yang sebelah. Nach dieser Gottesdienst haben wir noch ein Programm zur Abendessen in Daneben. Ya, jadi untuk sebelum kita makan, mungkin saat ini kita bisa berdoa bersama, belum berdoakan. Vor dem Abendessen wollen wir jetzt kurz reden. Ya, mari kita Lass uns beten. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Gott, wir danken dir für den Gottesdienst heute. Kami bersyukur untuk setiap pujian dan juga firman Tuhan yang sudah bisa diberitakan. Wir danken dir für das Lob, für das Lied und auch für den Predigt. Dan kami bersyukur untuk berkat jasmani yang bisa tersedia untuk kami. Wir danken dir auch für ein Segen für unser Körper. Ya Tuhan, tolong berkati makanan yang sudah bisa disiapkan.
Second, das Essen ist vorbereitet. Kau berkati juga orang-orang yang bisa persiapkan makanan untuk kami. Second, division of das Essen vorbereitet haben. Dan terutama berkati pembicaraan kami di meja makan. Segne auch unsere Unterhaltung am Tisch. Agar kami bisa membicarakan apa yang memuliakan Tuhan dalam sekolah. In deiner Herrlichkeit wird da sein. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Wir danken dir Gott, und Jesus bitten wir Amen. Ya, tempatnya di samping kita bisa langsung sama-sama.